أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Oh, bismillah la famille. Donc, à Kera Famaye, Oya Keto, parce que Tchoukacha Franci, tant Brete Morobolo, en Kaseka, en Kadawake, Meni ala sona ma dawate jo, donc en baka, en be Morobla, Sra, c'est la mea, son. Aya Keto, Wili de Kande Tondona. Donc, oh, bismillah la famille. Donc, comme je vous avais dit, en Bena, c'est la mea, il règne Fomro, et l'islam authentique, la sunna, ce que le prophète nous a demandé, ce qu'il nous a enseigné. Donc, comme vous avez bien vu, comme Morochamaya, mais Almamou dobe ka bo, ka fowe, ou ube ka bo, ka kuma, kafri no musu ka fo kana fuma kafri, parce que donc l'idala odo, aka morota atigi don, neta atigi torofo, nta karamuko torofo, parce que wajulu be la se bedema quoi. Ali kalandon parce que karamoko nunube ka bo en bedon minabi karamoko kaje dodo ninko karamoko kaje c'est quatrième génération des imams, c'est-à-dire il y avait à l'époque du prophète, c'était la vraie sunna authentique, il n'y avait pas de bida. Deuxième aussi génération, troisième faut à casser en main quoi. Et c'est notre génération la plus mauvaise qui a commencé à emmener la bida en islam, ce qui est interdit. Donc nous on va faire tout notre possible, Inch'Allah, pour vous montrer ce qu'est l'islam authentique, et par la suite, avec l'aide de mon Karamoko Konaté, dès qu'il aura son audio sera terminé, Inch'Allah, Ya Rabbi Amma, la prochaine audio qu'on va faire, et la vidéo qu'on va faire, ça sera sur Inch'Allah Soudaissi. Je ferai passer un passage de Soudaissi avant de continuer sur la Janaza partie 5. Mouna, parce que en Benakma Janaza Kambi partie 4K. Donc, Mrofana Ben Adon, Bi, Nimro Sara, Akera Kafriye, Akera Silame, Ibe Kechwa Mina, Ika Kavru Kono. Moukan Kake, Moumankan Kake, Nibete Ika Soudwa, Bebe Nyefo. Ankanka Moufo, Ankanka Mouke Silame Kavru Soukan, Abenyefo. Mimankanka Fofana Islameto, Kafri Soukan, Abebe Fofana. Donc, Ayo Klomajo, Bidawa, vraiment, Abe Familiali, Chaman sera là, comme follow. En katafe, bismillah. Aya keto, parce que nous avons 80%. Voilà, aya keto, mbena audio la teme. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنسيجلين كفني الله سبحانه وتعالى تبارك ماي أمي صلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابة بلا جلين ani mɔgɔ n'o de tiɲɛ sira taama fo ka taa se alqiyama jɔ don ma b'aw fɔ ni silamɛya ka foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an ka bato ya rabbi ala k'o minɛ an ka jamanaw ani silamɛ jamanaw ala ka basigi du kɔnɔ, an ka denbaya ala k'o ta fanga d'an ma ya rabbi, halala ɲinini ka an ka denbaya balo ni a ye ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ, haramu ala ka don an n'a cɛ. Ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe anga don nyini denw ka don nafa man no anu ye kan kisi ka bɔ sitana don ma ya rabbi ala mo kɛra, anga fɛn ɲini naw fana ka halala no anu ye ya rabbi ala mo kɛra, n'ala halala no ya anya ka kɛ sinji tugun nafolo ya rabbi ala mo kɛra, ala kan kisi ka bɔ sinji tigɛma, ala kan kisi ka bɔ sinji tigɛma, ala kan kɛ bangba labatolaw ye, ala kan kisi bangba kotama. Diinɛ faamu ko ɲuman ya rabbi ala ka nɔgɔya an ye. Alhamdulillah an bɛ janaza babu la halisa ma ban. An kumana k'a daminɛ ma farikolo ma ni minɛ ka na se saya waati ma, min kan ka dugawu min kan ka fɔ n'o ye la ilaha illallah, parce que kira y'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam.
ako ni mɔgɔ min ka kuma laban kɛra la ilaha illallah i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen kana se mɔgɔ mana fatu i b'a ɲɛ datugu i kan ka dugawu min kalan n y'o bɛɛ lajɛlen fɔ fo kana se a yɛrɛ tigi koli ma kana seli k'a kan k'a ta ka taa kaburudon na o kumana bi an bɛna kuma sisan dafnu wa tawabi'uhu su yɛrɛ doli ani kiti minnu bɛ tugu o la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma an ka fɔtaw la ani an ka kɛtaw la an tilala k'a jira k'a fɔ mɔgɔ mana fatu ni kafiri don silama tɛ a dun a ye silamɛya ko dɔn a ma sɔn ka don silamɛya na kafiri de don o kumana silamɛya na a bɛnnen tɛ i ka condoléance k'a fɔ ala ka hinɛ na ala ka yafa kama n'i y'o fɔ i ye kojuguba de kɛ parce que an y'o fɔ ko dalilu di kuranna kɔnɔ ko hata nabila Ibrahim n'o ye ala teri kira kun don nabi ɲuman don a fa fatulen o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ye layidu ta k'a fɔ a bɛna yafa deli k'a fa ye nka ala tilala k'a fɔ ko a magan k'a kɛ a tɛ daga kiraw fana ye ani nabi ɲuman ani muminu u ka yafa deli kɛ u ka su ye hali n'a sɔrɔ somɔgɔw don u danganiyanen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ala mɔgɔw tɛ ko tasuma dungew don o kɔrɔ ye di u danganiyalen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ silamɛw tɛ ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ o kuma nabila Ibrahima danganiyanen k'a dɔn k'a fɔ a fa tɛ sira ɲuman kan a y'i yɛrɛ saniya ka bɔ a ma a y'i yɛrɛ saniya ka bɔ a ma o kuma na an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya na hali ni bangebaa ni kafiri don tant que n'a y'i bila kafiri sira kan i man kan ka sɔn o ma nka i kan k'a labato k'a bonya mais i tɛ sɔn ala kota sira ma parce que o man kan ka kɛ mɔgɔ man kan ka adamaden wɛrɛ labato ala kotali kan mɔgɔ man kan ka adamaden wɛrɛ labato ala kotali kan o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma o kumana o defo bɛ silama caman na bi i b'a sɔrɔ ni kafiri sara a kɛra somɔgɔ ye a ma k'a somɔgɔ ye o ale yɛrɛ de b'a fɔ ko ala ka hinɛ na ko ala ka yafa k'a ma o man kan ka kɛ hali nabila Nuhu denkɛ tora ji la a ko n den ala ko a kana fɔ k'a den parce que a ma sɔn ka tugu diinɛ tiɲɛ nɔfɛ o kumana Ibrahim fana ta kɛra ten o kumana kira sallallahu alaihi wa sallam a bɛnakɛ n'o ye Seydina Ali fa ye a ye ko bɛɛ kɛ kira ye ka kira dɛmɛ k'a kisi ka bɔ a juguw ma ka tila k'a den n'o ye Ali ye k'a bila kira nɔfɛ nka a nana saya sigara la kira nana fɔ n bɛnakɛ a fɔ la ilaha illallah lahara n bɛ jɔ i sɔrɔnalidɔ kɔrɔ o la a ma sɔn k'a fɔ a sara kira ma sɔn ka ala yafa deli a ye filanan hali ni dɔnnibaw ko kira ko k'a bɛ sɔrɔnalidɔ kɛ ko dɔ bɛ bɔ a ka jahanama fiɲɛ la ka na jahanama so fɔlɔ la ko nka ale la kunkolo zɛmɛ bɛ tobi i y'a dɔn toujours o bɛ jahanama de kɔnɔ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko kafiri tɛ bɔ a tɛ don alijinɛ na tant que ni ɲaamɛ ma bɔ miseli wo fɛ i b'a dɔn o tɛ se ka kɛ o kumana n'i sara hadisa fana nana n'a ye kira ko sallallahu alaihi wa sallam wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bih illa kana min ahli an-nar ne be muslimu kono hadisa kɛnɛman don kira ko ale kale masala annabi masa min bolo mɔgɔ si tɛ mande ninnu na yahudiya n'o ye jifu ye wala a kɛra jifu jɛma a kɛra finman ye parce que yahudiya finmanw bɛ yen Ethiopie caman tun bɛ yen a dɔw caman taara Israël komi anw fɛ n'a fɔra jifu dɔrɔn an b'a filɛ k'a bɛɛ jɛma ye wala nasraniyun wala chrétien si tɛ yen i kɛra malien chrétien o i kɛra tubabu chrétien o i kɛra a fɛn o fɛn ye a ko summa yamutu o tigi ka sa walam yu'min billadhi ursiltu bi a ma limaniya fɛn na ne kira cira ni fɛn min ye illa kana min ahli nar fo a tigi bɛ taa tasuma kɔnɔ o kumana kira cira bɛɛ lajɛlen de ma ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya mɔgɔ minnu kafiriyara ka bɔ nazaraw la wala yahudiyaw la chrétienw na ani mushrikuw filangafo mɔgɔ minnu bɛ bolu sɔn o kumana ni ye duguma sura yɛrɛ de suratul bayyina na o kumana ko olu bɛ tasuma na olu de dafɛnw la sɔn jugumaw ye o kumana alwala walbara ka tugu mɔgɔ la ka mɔgɔ kanu maa min ye ala mɔgɔ ye k'i yɛrɛ bariya ka bɔ mɔgɔ ma maa min ye ala jugu ye o de ɲininen don silama fɛ fo n'a bɔra condition dɔw la muamalatu bɛ yen i n'a fɔ sisan nin ye kafiri i taara sanni kɛ u bolo i ye minɛnw san u bolo a ye feere sanni olu kitiw bɛ yen nka a tigi tɛ ala fɛ kafiri fin don hali n'a ye ɲumanya kɛ cogo o cogo ɲumanya in de bɛ dan ale ma diɲɛnɛ a bɛ si sɔrɔ a la a bɛ barika sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka ko bɛ organiser a bolo ka ɲɛ
ngal an yoro te lahara o kuma fo islama de ko o famu o kuma me temene walanda yi o kuma ba fo shudoli e wajibi de parce que adama da ala adama den dan ka bunye ka fo mo mana sate ka shu filen to kenama ko kafiri do o manga ka ke parce que dalu jume kira sallallahu alaihi wasallam badru kele akira sungalo kono chamamba don ko badru kele ni ko badru kele islama chamamba don islama jugu chaman fagara ola ya islama umayya ibn khalaf umayya abu jahl nunu minu chaman fagara keleina ima okmana badru kele bane kira sallallahu alaihi wasallam ayaka sahabo ya mara kafiri minun sara ko shu sama ka tubla kolongolon kono ko shu sama kata ubla kolongolo kono o yɛrɛ samatɔ kafiri min kun b'a la n'o ye umayyata ibn khalaf ye ale fununa k'a ka nɛgɛdilɛki fa a samatɔ a sogo kumasera ka bɔbɔ ɲɔgɔn na u y'a dalen to yɔrɔ la ka farakuru ni cɛnjanw cɛ ka k'a kan o kumana o b'a jira k'a fɔ kira mu o su to tɛ kɛnɛ kan a m'o su to kɛnɛ kan o kumana abu jahali utba ibn rabi'a sheba ibn rabi'a walid ibn utba u caman fagara fo kira y'u su bila ka i jɔ ka kuma kun ko kumana yali ay ne min fɔ an ɲɛ b'a la bi wa o kumana fo Umar ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko yali o tulo b'i la wa yali o tulo b'i la kira ko sallallahu alaihi wasallam o tulo b'ale la a y'i kale masala ale ni bɛ min bolo wallahi o bɛ ka min mɛn o bɛ ka ne mɛn sisan bɛ ka min fɔ u ye o kumana a m'u su to yen filanan dalilu ye jumɛn Seydina Ali fa fatura min n'o ye Abu Talib ye min ye kira ladon ka fɛn bɛɛ kɛ a ye nka a ma sɔn ka tuubi a fatura min kɛ o kumana Seydina Ali nana fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'i binakɛ fatura ya kira ko a ma taa i ka taa su don bon nin b'a jira k'a fɔ kira m'a fɔ ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma o min ka condoléance bɛ yen parce que a ye nin kɛ n ye kira m'o fɔ nka kira ko dɔrɔn taa i ka taa su don kira yɛrɛ ma taa a janaja la a ma taa su don dɔnnibaa bɛɛ bɛnnen don o kan nka kira ye min ɲini a fɛ dɔrɔn a satɔ a k'a fɔ la ilaha illallah parce que o de ye silamɛya donkan ye i n'a fɔ an tɛmɛn'o kan wa hali sini an b'o ta ka segin k'a fɔ fɛn min ye wajibi ye silama kan o de ye i k'a fɔ la ilaha illallah hali si kɔnɔ siɲɛ kelen i y'a dɔn i tɛna se ka seli ni m'o fɔ parce que seli jɔtɔ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salati i n'a fɔ nka dɔnnibaaw ko ten dɔnnibaa bɛɛ bɛnna min kan k'a fɔ ko la ilaha illallah de ye silamɛya donkan ye o de ye ijma'u ye o de y'a to n b'o fɔ k'o gɛlɛya n ko an ka dɔnni ɲini wallahi maliyɛnw n'an ma kalan an bɛ kɛ yeko caman ye diinɛ gurupu o gurupu mana na mali kɔnɔ an ye jama sɔrɔ hali bi n'i wulila ka tɔnkura sigi diinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ tugu i nɔfɛ k'a fɔ k'olu tun bɛ min kan k'o si tɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ dɔnnibaaw kuma an ka jamana in kɔnɔ dɔnnibaabaw ne ka kuma o kuma ma a fɔ ko an ka kalan kɛ an ti kalan kɛ anw minnu b'a fɔ ɲɛ hali bi anw bɛ ka dɔnni de ɲini wa mɔgɔ bɛ dɔnni ɲini de fo ka taa se saya ma o de y'a to b'a fɔ ten ko sariti de bɛ alikadi kadawiya ka diinɛ kiti tigɛ walama ka kɛ alimami ye a condition ka ca parce que a b'a sɔrɔ dɔnni dɔ b'i la i bɛ ijma'u dɔn ijma'u ye mun ye sahabaw kira ka waati sɔrɔ kira ye min fɔ dɔnnibagaw bɛɛ bɛnna min kan i b'a sɔrɔ sisan n bɛna misaliya da alimanba naani ninnu seli silamɛya jɔsen bɛɛ u bɛnnen don a bɛɛ kan i b'a sɔrɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ suna fitinin dɔw la fitinin tɛ suna na sa mɛ minnu tɛ seli tiɲɛ mɔgɔ bolo i n'a fɔ dɔ b'a imam shafi b'a fɔ i bɛ se ka seli daminɛ ni bisimilahi rahman rahim mɛ jumhuru tɔw b'a fɔ i bɛ se ka daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin mɛ bɛɛ b'a dɔn bisimilahi rahman rahim kuranna dɔ don parce que a bɛ kuranna kɔnɔ innahu min suleimana wa innahu bisimilahi rahman rahim bon o de y'a to kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a ɲini a bɛna kɛ fa ka la ilaha illallah fɔ n'o fɔra k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ parce que munna kira cira don min na a nana n'o de ye fɔlɔ qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ la ilaha illallah a bɛ kisi i y'a dɔn o ye kuma dan ye a bɛ kisi an ba Khadija n'o ye kira furumuso ye olu bɛɛ dora silamɛya la n'o la ilaha illallah de Seydina Abubakar Umaru ninnu bɛɛ de dora diinɛ na bon diinɛ donkan ye o de ye i y'a ye dɔnnibaga bɛɛ de bɛnna o kan alimanba naani bɛɛ bɛnna o kan diinɛ donkan tɛ ban a ye bi a donkan tɛ ban a ye sini fo an ka diinɛ yɛrɛ fo an ka tiɲɛ de fɔ parce que ɲɔgɔn musalaka ba anw ka jamana na i b'a sɔrɔ bida mɔgɔ bɛ se ka n'a jɔ ka bɛɛ dɔgɔya ka bɛɛ nɛni mɛ ni dɔnnibaa wulila k'a bɛ kuma o b'o nɛni ko barika t'a ba la wala barika t'a fa la wala karisa ye jama sɔrɔ barika de b'a kɔ fo an k'o faamu
kira dɔw tɛmɛna ala ka jɛmɛ ka b'u ma kafiru y'o kiraw faga o ka can o yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ o ye dɔw nkalontigiya ka dɔw faga o kumana kafiri minnu y'o kiraw faga barika b'o kafiru la ka tɛmɛ o kira kan wa kira si ma ci dugukolo kan k'a y'i jɔ mɔgɔ ma ko ne ba ka fisa n'a baw ye au contraire olu tun bɛ adamadenya u ladamunen don u bɛ s'u kuma cogo la ala y'u dilan k'u jogo d'u la k'u ladamu bon alhamdulillah kira o kira cira a bɛɛ cira ni la ilaha illallah in de ye n delila k'o fɔ kira o kira cira a bɛɛ cira ni la ilaha illallah ni tawhid rububiyya uluhiyya ka ala y'a jira k'a fɔ fana ka bato ni fɛn bɛɛ a bɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala de ɲɛ o kumana alhamdulillah kira yɛrɛ tilala k'o fɔ tuguni k'a fɔ kullu mawludin yuladu ala alfitra u bɛ fɛ ko hadisa min yɛlɛma ka bɔ adamadenw kun na kira ko denmisɛnnin bɛɛ bɛ wolo silamɛya de kan ko a fa de bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ yahudiya ye wala nazara ye wala k'a kɛ tasuma batola ye o kɔrɔ ye de den bɛ bange de a bɛ tawhidu de dɔn a tɛ musirikuya dɔn hali ni budisi den wolola sisan i k'a ta ka b'u cɛ ma fitinin est ce que n'a kɔrɔbayara a b'a fɔ k'a bɛ budisiya kɛ ou bien hindusi mana o la est ce que n'a kɔrɔbayara a b'a fɔ k'a bɛ misi bato a tɛ misi bato parce que sitana bɛ a masiri a ɲɛ kɔrɔ de sitana b'a masiri a ɲɛ kɔrɔ o de y'a to kitabutigiw n delila ka kuma o kan n ko kuranna kɔnɔ la ilaha illallah nana yɔrɔ 2 suratu safat la innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun parce que kira ani suratu muhammad la kira cira n'o de ye k'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ la ilaha illallah ko n'o kɛra k'u bɛ kisi o de ye tawhidu ye o de y'a to tahawi tigi n'o ye sharhul aqidati tahawi imam tahawi yɛrɛ fatura a bɛ san 1000 bɔ ibn abil izz al-hanafi y'a ka kitabu sharha o bɛ san 600 bɔ ale ko de ako awwalu wajibin yajibu ala al-mukallaf shahadatan la ilaha illallah ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya baligu kan o de la ilaha illallah ako tuguni ko o kɔfɛ a'immatu salaf ako an ka dɔnnibaga fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kulluhum u bɛɛ muttafiquna u bɛnna kan ala anna awwala ma yu'mar bihi al-abdu shahadatan fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya jɔn kan o ye de la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko nka ko n'i y'a fɔ ka sɔrɔ i ma baliguya ko kumana i tɛ wajibiya bilen k'i ka segin a kan o misaliya jumɛn anw ka denw i y'a dɔn silamadenw ye silamaw de ye u fitinin bɛ taa an fɛ misiri la depuis o san 7 kira ko an k'u yamaruya ni seli ye n'u sera san 10 n'u ma sɔn k'an k'u bugɔ mais o san 7 in kɔnɔ u bɛ taa seli min kɛ silamaw de don ɲɔna a tɛ fɔ ko an k'u yamaruya a bɛ fɔ de ko a k'a to n'u baliguyara a ka baya d'u ma bon u bɛ taa seli n'u su fana n'u sara u san 2 hali min ye baya kɛ n'a den sara mun n'a bɛ seli a yɛrɛ den su kan parce que a b'a dɔn a den silama de den tuguma ale nɔfɛ filanan kerecɛnw b'anw fɛ yen n'u denw sara mun na mɔgɔ tɛ seli u denw kan parce que u faw tɛ seli i y'a ye ko labali umar bi taharat wa sala ko denmisɛnnin a bɛ yamaruya ni seli ani saniya de ye n'a baliguyara walama n'a y'a ɲɛ dɔn nka a tɛ fɔ ko f'a ka tila tugun ka segin la ilaha illallah kan o kumana ko o de fa tawhid awwalu ma yadkhulu bihi fil islam mɔgɔ bɛ don silamɛya kɔnɔ ni fɛn min ye o y'o de mɔgɔ bɛ bɔ silamɛya i t'atɔ lahara fana o de ɲininen don i fɛ o de y'a to an bɛ kuma nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ parce que kuma bɛɛ nin question de bɛ kɛ mɔgɔw kunna o de y'a to fatul bari tigi n'an b'a fɔ a ma ko ibn hajar tɛ ibn rajab al-hanbali mais a ko kira sallallahu alaihi wasallam ko baya minnu kɛra kuma dɔ a ye baya kɛ dɔw ye ala ikami sɔla k'a fɔ a bɛ baya ta ɲɛ a bɛ seli jɔ wa ita izaka a bɛ jaga di a ma fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ suyɛni kɔ o ma don dɔw ta la i n'a fɔ bayatu nisa min bɛ kuranna kɔnɔ ko kuma dɔw a ye dɔw ta kɛ shahadatu dɔrɔn ye n'o ye ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ko a ye jarir bin abdullah a ye baya ta o ye ni kalima de mais ko wa taratan yaktafi bil bay'ati ala shahadatayn faqat li'annahuma ra'sul islam ko de islamaya kunkolo ye kuma dɔ a bɛ dan o dɔrɔn ma n'o ye la ilaha illallah muhammad rasulullah nka n'i y'o fɔ ko la ilaha ko o tɛ fɛn ye ko jeliw b'a fɔ balanfɔlaw b'a fɔ ko hali ni muso tɛmɛna dɔrɔn ko ni kamalen kabakoya k'a b'a fɔ ko la ilaha illallah e kiraw cira ni fɛn min ye ni e ko k'o tɛ fɛnba ye jibirila jigira ni fɛn min ye n'o tɛ fɛnba ye o kumana n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ suyɛni kɛ ni dɔ wɛrɛ fana ko k'o tɛ fɛnba ye e bɛ mun fɔ o la o kumana n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ suyɛni kɛ baya dɔw yɛrɛ minɛna musow ma k'a fɔ k'u kana kulo ni mɔgɔ sara su la u b'u kulo min kɛ k'o kɛ u k'u kan'o kɛ o dun tɛ cɛw ta la o kumana an b'a dɔn k'a fɔ nin baya minnu nana u tun bɛ diinɛ de kɔnɔ o de y'a to ibn hajar ko ten ibn rajab al-hanbali ko ten a ko baya in ko dɔw ko yɛrɛ ko kira ka khususiya de tun don kanat min khasa'is nabi i n'a fɔ kira bɛ se ka muso furu ka tɛmɛ 4 kan o ye kira ka khususiya ye ko mun na parce que an m'a mɛn ko
kira fatule ko bakari wal muso fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ baya minɛ o bolo mɔgɔ kɔrɔw dora diinɛ na kira kɔfɛ o tabi'unaw caman umar ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wal muso fara ɲɔgɔn kan wali cɛw k'a bɛ baya minɛ o bolo Usman ma kɛti Seydina Ali ma wali muso ni wali cɛw fara ɲɔgɔn kan ko kumana kira ka muso fara ɲɔgɔn kan ka baya minɛ o bolo k'a ka khususiya de don Ibn Rajab al-Hanbali taar'o kan halisa Ala k'an bɛ sababa ma o kumana yani an ka don walanda kɔnɔ fo an ka nin yɔrɔ in walawala bon dɔ b'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko an tɛ baya ma se ko an ka karamɔgɔw ma a aya dɔn ko u y'a dogo ko sisan de ko an nana walawala bon ne bɛ Mali dɔnnibaa dɔw ka kitabu di n bɛ Mali dɔnnibaa dɔw ka kitabu di mais yani an ka s'o ma misaliya la dɔnnibaaba minnu fatura n'u ma mɛn masalan na Sheikh Hussein Ala ka hinɛ na y'a dɔn Saudi la mɔgɔ caman b'o dɔn dɔnnibaaba tun don a ka Bukhari yɛrɛ sharha bɛ fo mujaladu 8 a ye kitabu caman sharha dɔnnibaa dɔ mɔgɔ ma jigilen tun don ale a ye dɔnni ɲini Hussein ye dɔnni ɲini kosɛbɛ a ye kalan kɛ Mauritaniya ka dɔnnibaaba dɔ bɛ yen ko Shin Keita a ye usulu caman kalan o bolo marakiw kalan o taalen Saudi la yan'o cɛ a ye kalan kɛ Saadi mɔgɔ caman bolo a ɲininkara don dɔ la ko shahadatu kɔrɔ yɛrɛ la ilaha illallah ya k'a fɔ masi tɛ yen fo Ala min kan ka bato tiɲɛ kan a ko huma miftahul islam silamɛya lakile de don wala yumkinu dukhul ila islam illa bihima k'i se ka don silamɛya na fiyewu ni nin tɛ ko walihaza amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal ko kira ye Muaz bin Jabal tuma ma y'a ci Yamani fa ko liyakun awwal ma tad'uhum ilay shahadatan la ilaha illallah ko fɔlɔ min Muaz ni bɛna mɔgɔw wele ka to ma k'i ko o de la ilaha illallah ye o kɔfɛ ka Muhammadu Rasulullah tugu o la bon a ye kuma caman fɔ a la an tɛna se k'o bɛɛ fɔ a b'a ka fatawa la juzu fɔlɔ min ma ye page 82 79 ka taa 80 81 82 bon an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma o kumana Mali dɔnnibagaw u caman kitabu bɔ a ka bitaw Sheikh Misbahu Wage Barawule n'o ye alama ye dɔnnibaa ba Ala k'an n'u tanga ale kitabu bɔ a ka baya ka walawala k'a fɔ baya minnu nana ka na n'a bɛɛ cogo ani silamɛya donkan tɛ kelen ye k'o fɔ mɔgɔw ye filanan ka kɔn o ɲɛ 1964 indépendance talen san 4 o de 1964 hakili la ni ma fili 1964 Segukaw ka dɔnnibaga ba n'o ye Muhammadu al-Aqib as-Susi rahimahullah n'o m'a fɔ ma ko Agibu Soso ye kitabu dɔ bɔ 1964 kitabu in bɔra a tilala sɛbɛn na le 7 janvier 1964 kitabu tɔgɔ ye Hadiqatul Uns fi Sharh al-Qawaid al-Khams n bɛ tilen k'o de fɔ n ko dɔnnibaw kumaw fɛ Mali kɔnɔ minnu tun ye dɔnnibabaw ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ n bɛ karisa ka kitabu fɔ ko fili tɛ se k'a sɔrɔ a ka kuma dɔ la al-kamalu lillah hali ni adamaden n'a fɔra waliju de don a bɛ fili o de an m'o de faamu an fɛ n'a fɔra karisa ye waliju ye wala karisa ye maaba ye ko a tɛ fili ni kira tɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ bɛ na o kɔfɛ i bɛ fili b'i sɔrɔ nka n'i ka dɔnni de sera cɛsiri yɔrɔ ma mɔgɔw jɛna k'a fɔ ijazaw b'i bolo minnu y'i kala kuranna ni tafsiriw la ko karisa e bɛ se ka taa dɔnni lakali ka bɔ ne ma bari n ye min f'i ye i b'a dɔn i tɛna yɛlɛma don a kɔnɔ ni fili ye mɔgɔ sɔrɔ o baabu ninnu kan a ka ijtihadu la o kumana Ala bɛ se ka yafa a ma nka n'o tɛ ten kalan t'e la e ka bɔ k'i bɛ taa Ala ko kuma fɔ mɔgɔ ye k'a bɛɛ ɲagami ka d'u ma n'i filila Ala t'o yafa parce que o de ye ka fɛn fɔ Ala ma i tɛ min dɔn o de ye jurumuba ye o kumana Agib Soso Ala ka hinɛ na a ko kitabu in kɔnɔ Hadiqatul Uns fi Sharh al-Qawaid al-Khams a page 21 na a ko hukmu nutq bil kalimati al-musharrafa ka la ilaha illallah fɔ k'a kiti a ko i'lam anna an-nasa ala darbayn adamadenw ye modèle fila ye mu'minun wa kafir imma ye limaniya jɔn wala ye kafiri a ko mu'minun amma al-mu'min bil asala fayajibu an yazkuraha marratan fil umr mu'min kan k'a fɔ a si kɔnɔ wajibi la siɲɛ kelen o ye wajibi i kan k'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kɔrɔ ye di denmisɛnnin hali n'a bɛna seli n'i ye seli jɔtɔ i n'a fɔ a ko mɛ kafiri أما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة أكو كافري واجب دو أكافو باسكي نما فاكال لمن يتسكاني أبي دو سلامينا لا إله إلا الله دي أكو مني أدسرا كافو إنا فو چونغان دو نانا أنا ناسي كابنا توبي أنا ناسي سيسا شاجي كونو كامنا توبي داما أكو نسونا سلامينا منا توبي
alimami ko k'a fɔ ashhadu an la ilaha yana k'i da wa ko fɔ a sara a ko la sisan sunna dɔnnibagaw ko o fɔli in bɛnna ka bɔ a kan parce que alimaniya kun nana dusukun na mais yan'a da k'a fɔ saya cunna a kan walama bombardement o ye fɛn dɔ y'a sɔrɔ o kumana a ko hadisaw caman bɛ nin na k'a fɔ la ilaha de ye silamɛya donkan ye a ko kifayatun liman akhala Allahu basiratahu bil ismi dil hidayah n'ala ye min ka ɲɛna nɔrɔ ko o kaleya ni kana kale o kumana an b'a fɔ ale ka kitabu ka ca ala ka kitabu wɛrɛ bɛ murshidu tulab fi sharh wa tahqiq mulhat al-i'rab o ye grammaire nahaw ye ale nafa ka bon mujalladu kelen don a yɛrɛ bɛ mulhat al-i'rab bɛɛ sharha ka bɛɛ i'rabu kɛ ka tila tuguni ka Jamal Muzakir Salim a yɛrɛ b'a nazmu ka na a poésie lamaw ye ka a bɛɛ di o kumana an bɛ fɛ ka min fɔ an ka dɔnnibaa min o min tɛmɛna Mudir Saad ninnu ala ka hinɛw na Bakari Thiam ninnu dɛmɛ wagiw barawulew ani murujan karamɔgɔw Mali kɔnɔ minnu murujan karamɔgɔ min ye Bukhari sharha ka kitabu caman sharha bolo la olu bɛɛ lajɛlen de kumana nin kan k'a fɔ la ilaha illallah ye silamɛya donkan ye o kumana ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka dɔn nafama d'a ma ala ka cɛsiri d'a ma o kumana an kumana k'a fɔ ni kafiri sara an bɛ tɛmɛ ni walanda ye ni kafiri sara i man kan ka condoléance k'a la o bɛnnen tɛ silamɛya kɔnɔ o kumana kira cilen kɔfɛ i kɛlen k'a mɛn k'a ban i ye juif ye chrétien i ma sɔn ka silamɛya sara i bɛ taa tasuma na fo n'a bɔra mɔgɔ minnu bɛ yen yanni kira ka na sallallahu alaihi wa sallam olu kuma ciden sɔrɔ i n'a fɔ kira ni isa cɛ dɔw b'a fɔ olu ma ahlul fatara o kitiw bɛ yen lahara ala bɛna olu lajarabi cogo min ni min bɛ taa jahanama ni min bɛ taa tasuma na ou bien mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ amazon yɔrɔ ninnu kɔnɔ ou bien i bɛ kungo kɔnɔ i ma deli ka ala ko kuma mɛn i ma foyi mɛn e kɔni bangena kungo in kɔnɔ ye ten i bɛ yen ten wala mɔgɔ min bɛ a bangena tulo gɛrɛlama a tɛ mɛnni kɛ a tɛ jeli a tɛ foyi mɛn olu bɛɛ ka kitiw bɛ yen nka i kɛlen kɔ k'a mɛn k'a fɔ ko silamɛya ni i ka ban ma n'i sara i bɛ taa tasuma na o kumana an bɛ tɛmɛ ni walanda ye halisa ala kan kana mun bɛ da o kan silama man kan ka sutura kafiri fɛ kafiri man kan ka sutura silama fɛ bon i n'a fɔ bi an bɛɛ b'o dɔn cogo min silama bɛ taa sutura silamaw ka kaburu dɔn de na kafiri fana bɛ taa sutura kafiriw ka kaburu dɔn na o bɛ yen depuis kira tile fo kana se bi ma hakilila yɛlɛma ma don o la hakilila k'a fɔ yɛlɛma ma don o la alhamdulillah o kumana sunna ye jumɛn ye الدفن في المقبرة مغو ka sutura kaburu dona o de sunna ye ina fɔ kira tile sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw kun bɛ taa sutura baki'u la Madina kaburu dɔnba sahaba in tilancɛ bɛɛ de bɛ yen o de ye sunna ye nka kira ka khususiya dɔ ye jumɛn ye kira suturala a yɛrɛ ka so kɔnɔ an b'a Aisha ka so kɔnɔ o kumana dɔnnibaaw ko i n'a fɔ k'a fɔ anna hadha khasun bihim ko kira n'a ka Abubakar ni Umar ko nin ye khususiya ye kira ka doli a ka so kɔnɔ ko sinon o kɔfɛ kira Abubakar y'o hadisa fɔ k'a fɔ don min kira fatura mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ a sutura yɔrɔ la a kan ka taa sutura yɔrɔ min Sayyidina Abubakar ko k'ale y'a mɛn kira dala sallallahu alaihi wa sallam ma qabada Allahu nabiyyan illa fil mawdi'i allazi yuhibbu an yudfana fihi ala ma nabi ɲuman si ni minɛ fo a k'a kanu nabi ɲuman bɛ fɛ a ka don yɔrɔ min a bɛ fatu ka bɛn ni o yɔrɔ ye komi hadisa in a turukow ka ca a turukow ka ca n'o farala ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn sabati u bɛ ɲɔgɔn sabati o kumana alhamdulillah nka mɔgɔ kan ka sutura kaburu dɔ na filanan min bɛ bɔ o kɔfɛ mɔgɔ min fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la shahidu gɛri kɛnɛ kan olu su tɛna so kɔnɔ olu an delila ka tɛmɛ o kuma kan olu bɛ sutura u ka u fatura yɔrɔ min na nka waati dɔw bɛ yen o kumana suturali man kan ka k'o kɔnɔ i n'a fɔ cogo tile bɔ waati sɔgɔmada joona an b'a fɔ tile bilen waati ninnu sɔgɔmada fɛ tile bɛna bɔ wala tile bɛ sankolo cɛmancɛ la wala tile bɛntɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a ye bali kɛ ka bɔ o ma a ye bali kɛ i n'a fɔ Uqba bun Amir a ka hadisa a kumana o kan k'a fɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a ye bali kɛ ka bɔ o ma k'a fɔ an k'an ka so sutura o waatiw bon ni sufɛla fana de don bon mɔgɔ bɛ se ka suturali kɛ sufɛ dɔrɔla kama nka min kɔni ka ɲi tile fɛ ou bien tile fɛ parce que mɔgɔ caman bɛ se la kan mɔgɔ caman bɛ se k'i yɛrɛ sama ka se yen bon dafunu kɔni k'a kɛ sufɛ a bɛ se ka kɛ dɔrɔla kama a bɛ se ka kɛ dɔrɔla kama wallahu a'lam nka mɔgɔba minnu tɛmɛna n'u ka dafunu kɛra sufɛ toujours silama i bɛ jigiya ɲuman de ta i silama ɲɔgɔn ye
sinon ka suturali kɛ sufɛ imam Hassan Basri yɛrɛ y'a kɔn fɔ n'a kɛra darula ye mais bon dɔw fana ko non k'a bɛ se ka kɛ parce que olu ko mɔgɔ caman bɛ yen o suturala sufɛ i n'a fɔ Seydina Abubakar ta ani kira tile fana muso min tun bɛ misiri fura n'u y'a sutura sufɛ n'o ma fɛn fɔ kira ɲɛna fɔ kira tilala ka kumaw fɛ k'a fɔ hali o tun kan k'a fɔ ale ɲɛna o n'a ɲɔgɔnnaw bon Allahu a'lam bon dɔw ko non ko minnu suturala sufɛ i n'a fɔ Abubakar ta ko seli kunkuru ka tile fɛ ko la sa sufɛ o y'u sutura an b'a fɔ dɔrɔn Ala de b'a ɲɛdɔn nka min kɔni ka ɲi jama bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min tile fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ waati saba ye tile bɔtɔ ani tile bɛ sankalo cɛmancɛ la ani tile bentɔ o kumana i bɛ se k'i ka janaza suturali kɛ waati min to o ye o kumana an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na kaburu sengini a b'a dunya k'a fɛrɛ ka tila k'a dilan k'a ɲɛ o de ka kan k'a wasa i n'a fɔ k'a fɛrɛ a kana koron kojugu bon a bɛ se k'a kɛ fana modèle fila bɛ yen kaburu sen na ka kaburu den kɛ côté la k'a gun kogo la ani k'a kɛ cɛmancɛ la mais k'a gun kogo la o fana de ka ɲi parce que kira sallallahu alaihi wa sallam ale ta kɛra ten n'o ye lahadu ye bon chaque in ka kaburu sen ka sɔrɔ ka cɛmancɛ in tigɛ o ka ca na a bɛ kɛ désert ma yɔrɔw la parce que désert ma yɔrɔ in caman bɛ yen n'i ko i b'a gun kogo la ni m'i jija kaburu in bɛ firi de a bɛ bɛn cincɛn ma yɔrɔw cincɛn ma yɔrɔw a bɛ firi o kumana halisa Ala ka laban ko ɲuman d'a ma nka ni su cayara a bɛ se ka su dɔ fila wala saba darula kama kɛlɛkɛyɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw nka min ka diinɛ ka bon o kɔrɔ ye min ka kuranna ka ca min kalannen dɔ kuranna na a b'o gun kogo la ka dɔ in da o kɔfɛ ka dɔ in da o kɔfɛ i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a kɛ ten baduru mɔgɔw la nka ni su bɛna jigin jinɛw bɛ jigin dingɛ kɔnɔ o kumana hali ni su ye muso de ye cɛw de bɛ jigin k'a minɛ k'a da bon n b'a dɔn kɔni mɔgɔ fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ nin kiti in na an ma deli k'a ye ko muso bɛ taa kaburu dɔ na fɔlɔ ka taa kaburu sengin na ka jigin ka su minɛ k'a fɛ hali n'a sɔrɔ ko k'u ni cɛw ka kɛ kelen ye u da ma s'o yɔrɔ ma an dun b'a dɔn ni cɛw tɛ kelen ye o kumana kira sallallahu alaihi wa sallam k'a daminɛ o waati fo ka n'a bila bi la ni su bɛna jigin kaburu kɔnɔ cɛw de bɛ jigin k'a minɛ k'a da o kumana muso tɛ na o kumana min fana ka ɲi n'a sɔrɔ a tigi ko karisa de ka ne ko karisa de ka ne kɛ tan karisa ka ne kɛ tan o de ka ɲi n'o ye su yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye olu de bɛ jigin k'a ko bɛɛ kɛ insha Allah o kumana furukɛ ale bɛ se ka a furumuso ta kɛ ka i n'a fɔ sisan ni i cɛ bɛ yen muso mana fatu bɛ se ka muso ko n'u sera kaburu dɔ na fana a n'u yɛrɛ balimaw bɛ se ka muso jigin foyi t'o la n'o y'a yɛrɛ cɛ ye nka cɛ in ta sariti dɔ b'a la bɔ an b'a fɔ f'i ko tigiw caman ma kuma o yɔrɔ kan ko a k'a sɔrɔ sisan a ma se a yɛrɛ furumuso ma i n'a fɔ muso wɛrɛ b'a bolo muso saba b'a bolo ala muso fila ale sera a muso ma su in na o kɔfɛ tuguni janaja nana ko n'u taara ko a man kan ka jigin hali ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ muso in lajigi su in lajigi ale man kan ka a lajigi u y'o dalilu kɛ i n'a fɔ ko kira denmuso dɔ fatura ala ka hinɛ na bon a su la ko kira tun bɛ kaburu dɔn a ko yali mɔgɔ jumɛn b'aw cɛ ma minnu ma se o muso ma bon Usman tun bɛ yen mais a don Usman ma jigin ni su in ye Usman ma su in jigin o tuma na Abu Talha ko naam kira ne Abu Talha jigira ka kira denmuso in ta ka a da kaburu kɔnɔ bon caman ko Umu Kulsum don hali ni riwaya dɔ nana k'a fɔ Rukiya don komi o fila bɛɛ de tun bɛ Usman kunna mais Rukiya tun b'a kunna Umu Kulsum tun b'a kunna ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma o de y'a to dɔnniba caman taara k'a fɔ ko Rukiya tɛ ko Umu Kulsum de don parce que ko Rukiya fatura ka kira to salasa Baduru kɛlɛ la Baduru kɛnɛ ka ye bon ko kira ma o janaza ye o c'est que Umu Kulsum de don bon Tahawi kɔni ale danganiyana o de kan parce que a ko Umu Kulsum ka fatuli kɛra hijira san 9 bon ko nin ye k'a fɔ furukɛ bɛ se ka jigin ka furumuso minɛ k'a da ko mais mɔgɔ o mɔgɔ n'a sɔrɔ i sera furumuso dɔ in ma ni kaburu la n'a sera kaburu dɔ na i n'a fɔ su kelen k'a fɔ tugun k'e ka dɔ in minɛ k'a da k'o man kan ka kɛ bon f'i ko tigi caman kɔni ma kuma yɔrɔ in kan parce que a sababu de tun ye nin ye parce que siyaw b'a fɔ k'u bɛ Usman dɔgɔya ko hali
Usman muso sutura yɔrɔ la kira denmuso ko kira ma sɔn Usman ka jigi o tɛ mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kira y'a fɔ bɛɛ de ma Talha kelen de ko ma se muso ma su in na Talha jigira ka kira denmuso minɛ ka a da an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan Ala k'an bɛ sababa ma Ala k'an bɛ sababa ma o kumana ni su bɛna da i bɛ jumɛn kan ka dugawu jumɛn kɛ yan'o cɛ n'i ye su minɛ kaburu senyanfan fɛ a b'a di o yɔrɔ de fɛ ka na kunyanfan fɛ n'a y'a di bolo minnu bɛ kaburu kɔnɔ olu b'a minɛ sisan a datɔ o bɛ mun fɔ o b'a fɔ bismillah wa ala sunnati rasulillah ou bien bismillah wa ala millati rasulillah a bɛ dugawu in de kalan k'a fɔ n ye n sinsin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye an bɛna karisa da kira ka sira kan bismillah wa ala millati rasulillah ou bien bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam n ye sinsin ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye an bɛna karisa da kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna sira kan bon sisan mɔgɔ caman de kan ka nin fɛn ninnu kala parce que janaza ye bato de k'a fɔ janaza ye bato de ala bato de don f'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ min k'a la o ka fisa an ka taa kɛ an yɛrɛ ka taa fɛn k'a la parce que n'i ma kira tun b'a kɛ cogo ni m'o dɔn mɔgɔ gansanw bɛ min k'a la i bɛna t'o de kɛ o kumana su bɛ bila kaburu kɔnɔ k'a ɲɛsin kogo ma i b'a da a kini bolo kan k'a ɲɛsin kɔrɔn fanfɛla ma o kumana kanunen fana don ni mɔgɔ min i bɛ kaburu da la i bɛ se k'i bolo don bɔgɔ kɔrɔ biriki dalen kɔfɛ a kan birikiden dalen kɔ su kan k'i bolo don bɔgɔ kɔrɔ ka to ka a yuru siɲɛ 3 k'a jigin kaburu kɔnɔ kɔfɛ sisan tɔw bɛ sɔrɔ ka bɔgɔ jigin a kan o kumana kira tun b'o kɛ kuma dɔw nka dɔnnibaaw dɔw ye fɛn wɛrɛw fara a kan k'a fɔ nɔ ko n'i bolo fa bɔgɔ la n'i ye fɔlɔ kɛ k'i bɛ kuranɛ aya in kalan minha khalaqnakum k'a fɔ an y'aw da ka bɔ nin bɔgɔ in na ko boloɲɛ filanan k'i b'a fɔ wa fiha nu'idukum ko an b'aw segin ka taa bɔgɔ in na ko sabanan wa minha nukhrijukum taratan ukhra an tila k'aw wuli ka bɔ bɔgɔ in na tuguni nka o tɛ hadisa sahalen dɛ o tɛ hadisa sahalen o kumana o t'a la i kɔni b'i bɔgɔ i bolo kɛ dɔrɔn ka bɔgɔ in jigin siɲɛ 3 banna mais aya in kalanni an b'a fɔ o masaha hali ni dɔw ko nɔ ko hali ni dɔyifu don k'a bɛ se ka kɛ ten fi fadailil a'mal an b'a fɔ dɔnnibaaw ma bɛn o fana kan parce que hadisu in tɛ dɔyifu yɛrɛ dɛ hadisu in ye hadisu mawdu de Ibn Hibban yɛrɛ ko hadisu mawdu de don parce que a nana musnad Ahmad kɔnɔ cogo min na mɔgɔ min nana n'a ye dɔnnibaaw ko nɔ a tigi ka kuma man kan ka minɛ o de y'a to Ibn Hibban ko hadisu ye mawdu ye nka dɔw ko nɔ ko hadisun da'ifun jiddan la yajuzu al-amalu bihi ko a man ka baara fiyewu bon n'a tilala kaburu fɛn na sisan bɔgɔ jigili ni fɛn bɛɛ la ka bɔgɔ k'a kan sisan mun de kan ka kɛ sisan a bɛ kaburu fɛn k'a kɔrɔta dɔɔnin i n'a fɔ sisan an bɛ kaburu tindini kɛ kaburu kan cogo min na i y'a dɔn an fɛ bɛɛ b'o kɛ ka tindi kɛ kaburu kan pour que a ka dɔn k'a fɔ ko kaburu don wala o de kanunen don o de kan ka kɛ kaburu yɛrɛ bɔgɔ dama a b'o de kɛ ka a kaburu datugu ka o kɛ tindi kan n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ kaburu don k'a fɔ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ kaburu don o kɔfɛ i bɛ se ka fara biriki dɔ ta ka n'a bila munna a ka se ka dɔn k'a fɔ n'i ka mɔgɔ ka kaburu ye i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a balimakɛ Usman bin Maz'un parce que u bɛɛ sin kelen min u nana n'a ka janaza ye kira ko sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ ma ko taa fara in ta ka na o tigi taara k'a bɛ fara ta a ma se ka fara in kɔrɔta kira yɛrɛ wulila ka taa ka fara ta a bolo la fo a ye dileki bɔ a bolo kan na ka sɔrɔ ka fara in ta min yɛrɛ bɛ ka kuma lakala ko f'ale ɲɛ tun bɛ kira bolokan jɛman na kira bolokan jɛman na o kumana a kira ko n bɛ nin balimakɛ kaburu dɔn nin cogo la n bɛ n ka mɔgɔ minnu mana fatu n b'u don a kɛrɛfɛ nin cogo la o kumana sariya b'o daga i bɛ se ka fara ou bien o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka taamasiyɛn dɔ bila pour que i ka se k'a dɔn k'i ka mɔgɔ ka kaburu don o kumana nin b'a jira kira sallallahu alaihi wasallam kira tun bɛ baara kɛ n y'o de fɔ n ko kira o kira tɛmɛna a bɛɛ tun ye métier tigi a bɛɛ tun bɛ baara kɛ k'a daminɛ Idris Adam menuisier a tun bɛ baara kɛ Idris a tun bɛ kalani kɛ Dawuda a tun bɛ nabi ɲuman dɔ a bɛ nɛgɛ faga k'a feere mɔgɔ ye k'a ka balo b'o la a b'o la fana a bɛ bisun a bɛ sini bila dɔnnibaa kan ka kɛ ten k'i cɛsiri i ma i bɛ sɛnɛ kɛ wala i bɛ baganw gɛn walama i bɛ mɔgɔ kalan yɛrɛ kɛ o bɛɛ ye dɔ ye mais ka n'i sigi ko mɔgɔ ka taa di e ma parce que n'o kɛra al-yadul ulya khayru min al-yadi sufla bolo min b'a d'i ma dɛ o bolo ka fisa ka tɛmɛ min b'a minɛ kan min b'a minɛ
ben bon an ka mɔgɔw bɛ contraire la bi n'u ye karamɔgɔ yɛrɛ kaba ko maa 100 yiri ka b'a ka du kɔnɔ a bɛ k'a bɛɛ balo hali n'ale tɛ baara kɛ sa mais o bɛ ka balo fɛn min na fɛn ɲuman don wa an t'a dɔn mais o karamɔgɔ kelenw de b'a fɔ ko barika b'u la anw ye danbetigiw ye barikatigiw ye o barika bɛ sɔrɔ cogo di olu bɛ tila ka karamɔgɔ wɛrɛw nɛni hali ni faamaw bɛ nɛni parce que Mali population ka wajuli man nɔgɔ Mali la i ja ka gɛlɛya dɔrɔn ka faama farima dɔ nɛni k'o kafiriya k'o buruja k'o kɛ maasiya bɛɛ ye u b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ in bɛ tiɲɛ kan i k'i ma ye ko a ye président nɛni mais au contraire e ko faama zon faama surafɛn minɛnaw jɛnɛyakɛlaw olu de b'an ka misiriw kɔnɔ olu de b'an ka karamɔgɔw nɔfɛ mais o faama kelenw mana ministre bila ka taa mawulidu kɛnɛ kan e bɛ tila k'o faama kelenw tanu ko an bɛ faama fo an bɛ président fo a ye nin miliyɔn hakɛ in di ka na hali n'an ka bonya kun ka tɛmɛ o kan ministre saba bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi place ɲumanw bɛ d'o ma i ko faama zon kelen minnu dɛ olu de ka ministre kelenw fana filɛ mawulidu kɛnɛ kan an bɛ se ka nin faamu cogo di c'est que n'u nana e ka kɛnɛ kan o tɛ kɛ jamanadenw ka so o tɛ kɛ son ye bilen nka ni u ma gɛrɛ e la a bɛ f'o ma ko faama zon afala ta'qilun an ka ka hakili sɔrɔ dɛ an ka ka hakili sɔrɔ an ka ka hakili sɔrɔ o kuma na diinɛ o de y'a to a kɛnɛw bɛ sigi fo ka taa wuli e yɛrɛ min bɛ k'a lamɛn i t'i ka ala bato yɔrɔ kelen sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ k'u lamɛn i bɛna alijinɛ sɔrɔ min na mɔgɔw tun bɛna kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kira ladi a b'a fɔ dɔw ma i kana dimi a b'a fɔ dɔw ma i hakili to seli la a b'a fɔ dɔw ma sɔla wa ma malakat aymanukum i ka maradenw i hakili t'o la mais a wajuli kɛyɔrɔ la musow b'u ka doni siri Abidjan fo Bamakɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a tɛ daga muso ye muso min i dalen bɛ lahara la i damɛ ala la i ka voyage kɛ tile kelen ni i ka zuma haram tɛ ni furucɛ tɛ wala i b'i denkɛw kana kɛ nka musow bɛ n'anw ka karamɔgɔw fɛ bi hali n'i m'a fɔ ko nin mawuludi ni fɛn ninnu ye haram mais ça dans les zaria parce que n'i taara n'o ye dɔrɔn bi t'i a fɔ ko karisa ye wahabiya ye karisa ye nin ye a tɛ nin fɛ mais e yɛrɛ k'a lajɛ est ce que karamɔgɔw ka anniversaire n'u ka ɲɛnajɛ i ye karamɔgɔ kelen ninnu dɔ kɛtɔ ye k'u musow bila ka taa maa wɛrɛ ta la mais munna anw minnu ye u nɔfɛtɔ mɔgɔ ye an b'an musow déplacer Abidjan jamana wɛrɛ 15 aller retour 20 kariw fa kana tilen kɛnɛma ten walimuso ani walicɛw an bɛna alijinɛ sɔrɔ nin na cogo di o walimuso ni walicɛw bɛ na fɛn min bɛ k'o kɔnɔ ala de b'o dɔn hali n'u ma jɛnɛya kɛ sa muso yɛrɛ ye voyage min kɛ dama ye ala sɔsɔ a ye kira sɔsɔ est ce que a bɛ se k'o jurumu dɔn lahara bon a wajuli bɛ kɛ ka taa ban a n'a anniversaire n'a cérémonie ala bato si tɛ fɔ a kɔnɔ k'a fɔ kira ko salasa a ye to ka n dɛnɛ sun a ye alamisa sun walama kira ko salasa muso n'i bɛna alijinɛ ɲini ou bien a kana taa nɔfɛ jihadu kɛyɔrɔ la a ye tɛmɛ a ka taa furucɛw kɔrɔ o de y'aw ka jihadu kɛ o jihadu min ye fɛn gɛlɛn dɛ kira ko musow ka kɔsegin u ka t'u cɛw kɔrɔ mais ni musow de ban bɛ an baw de ban b'u cɛw la bi ka tugu karamɔgɔw nɔfɛ n'u bɔra mawulidu la u bɛ taa kaburu don na n'u bɔra kaburu don na u bɛ na duwawu minɛyɔrɔ n'u bɔra duwawu minɛyɔrɔ u bɛ taa karamɔgɔ ziya i ye karamɔgɔ kanu cogo min n'i tun y'i cɛ kanu ten walahi ala tun bɛ hɛrɛ k'i ye i tun bɛ lahara sɔrɔ nka nin na i tɛna lahara sɔrɔ i tɛn'i yɛrɛ sɔrɔ parce que nafa t'a la a dɔw yɛrɛ bɛ 20 bɔ transport la Abidjan Bamakɔ Burkina Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ yen dɔrɔmɛ tɛ cɛ kunna cɛ bɛ bɔ ka bɛn na n yɛrɛ y'a mɔgɔ ye ɲɛ na ka bɔ dugu dɔ la ka na fo mawulidu la 2014 Bamakɔ ne y'a ɲininka ko muso 2 b'ale bolo mais a ka transport banna pewu wari bɛɛ de taara mɔlikɛyɔrɔ in na dépassé fɛn minnu bɛ na u b'o san ne ale tun y'o tafe 3 in san k'a d'a furumuso ma karisa duwawu kɛ ye gɛlɛya bɛ na fɔ muso ka duwawu tɛ bɛn dɛ nka i bɛ mɔgɔ ye nin karamɔgɔ nɔfɛtɔ boli la a caman bɛ yen u ka masako man bon kama e yɛrɛ mana i kale kuranna na kaba ko karamɔgɔ ka fisa n'i fa n'i ba ye kama o yɔrɔ a dɔn k'a fɔ ko ala tigɛr'i la o kama o yɔrɔ a dɔn k'a fɔ k'i ka ko adamadenya banna o kuma na n y'a fɔ an ka jija an ka kalan kɛ o kuma na su dolen kɔfɛ a bɛ mun de fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni a ye su don a b'a fɔ de ud'u li akhikum a ye duwawu kɛ a balimakɛ ye a k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a sabati parce que sisan a bɛ ka ɲininka a bɛ duwawu kɛ ala karisa nɛn sabati ala karisa nɛn sabati istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al ni kira kun tilala dafunu na a b'a fɔ a ye yafa deli a balimakɛ ye a ka sabatili ɲini a ye a bɛ ka ɲininka nin ye kumaba ye dɛ a bɛ ka ɲininka o kuma na an kana fɔ ko bɔgɔ kɛlen a ka dɔw bɛ t'u jɔ a kunna n ba karisa wala fo karisa k'a wele a tɔgɔ la ko ni mɛlɛkɛ nana i k'a fɔta ni mɛlɛkɛ nana i k'a fɔta o kuma na o kiti a ma saha dɛ a ma saha fiyewu o de y'a to dɔnnibaw imam Sana'ani subulu salam o kumana kan k'a fɔ ko hadisa in tɛ hadisa kɛnɛma ye ko bida fana don mɔgɔw ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ko mɔgɔ caman b'a kɛ
an kana an yɛrɛ nɛgɛ n'o ye k'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ o kumana maa caman bɛ nin sira in kan ani tiɲɛ don o cɛ ka jan dɛ o cɛ ka jan o kumana i tɛ n'i jɔ a kun a b'a fɔ dɔrɔn ala ka karisa nɛn sabati i y'a ye a bɛ ka ɲininka sisan ala a sabati komi an fɛ caman b'a fɔ a ye kulu ala o siɲɛ tan ni kelen kɛ a ye nin kɛ an b'a fɔ silamɛya na o hadisaw tɛ hadisa kɛnɛmanw ye o tɛ hadisaw kɛnɛma ye nka an bɛna so olu yɔrɔ ma parce que u y'a ta dalilu min na u y'a ta kitabu minnu kɔnɔ k'a fɔ fɛn sabatilenw tɛ a kɔni sɛbɛnlenw don a sɛbɛnlenw don dɛ nka fɛn sabatilenw de tɛ k'a fɔ a ye kulu ala o siɲɛ tan ni kelen kalan kuranɛ yɛrɛ kalanyɔrɔ tɛ kaburu don ye i n'a fɔ bi an b'a ye ziyara kɛyɔrɔ la cogo min n'o taara u bɛ dalayilu ni fɛnw caman kalan kuranɛ kalan i bɛ kuranɛ kalan i ka so n'o kɛra sitana tɛ basigi min ma kuranɛ kalanyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ fo kaburu don kuranɛ yɛrɛ kalanni tɛ se ka kɛ o tɛ kɛ kaburu don na o kumana sisan janaza in kɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam a y'i sigi bon an t'a dɔn k'a fɔ hal hadha yastamir aw la nka sutura kelen kɔfɛ ou bien sutura kɛ waati a bɛ k'a sutura waati min parce que kaburu sengi dɔ kɛra bon dɔw nana n'a ye k'a fɔ u tun bɛ k'a dakɛɲɛ kira ye u fara ɲɔgɔn kan sahabaw tun bɛ yen hadisu in ka jabaraw bɛna azibi ta a ko an bɔra kira nɔfɛ don dɔ la sɔrɔ janaza dɔ la ansaru dɔ ka janaza an sera se kaburu dɔ na yanni a ka su don kira y'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma olu bɛɛ y'u sigi parce que ni kira tun bɛ kuma i n'a fɔ ni kɔnɔ bɛ adamaden kunna a tɛ c'est-à-dire ni kira bɛ kuma sahaba bɛɛ de tun bɛ daji bi ni y'anw ka wajuli kɛra ye n'i ko n ko jama bɛ kule n'i ko n ko jama bɛ kule jama yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ bɛ ka min fɔ ni dɔ kulela yen fɛ dɔ in b'o ka kule k'a lamɛn n'a tila k'a fɔ ala ɲɛsiranya ba hali ni kuranɛ bɛ kalan u farikolo bɛ yɛrɛ de o kɔfɛ summa talinu juludum wa qulubum ila dhikrillah farikolo bɛ segin de ka taa ala kosuma ma y'a dɔn dɔnkilidala ta n'i y'o fɔ dɔ b'a fɔ ko n'i ye dɔnkili lamɛn k'i fari ka si bɛ taa ma sitana fanga ka bon maa minnu na mais est ce que n'a tilala dɔnkili lamɛn na a bɛ miiri ka taa ala ko ma o ni wajuli ko ninnu bɛ ten a y'a sɔrɔ wajuli jara ko ye a ye ninnu fara pe a ye ninnu kɛ tan bon i b'a ye de kama o yɔrɔ ale ma taa ala ko kama ani karisa man di a taara o de bɛna nɛni wajuli kɛyɔrɔ la o kumana sahabaw n'u tun bɛ kira bɛ kuma u tɛ lamaga u bɛɛ b'u daje de o de ye silamɛya ye mais ko kira kuma sera a bɛ sanfɛla filɛ a bɛ dugumana filɛ a tilala ka mun f'u ma a ko a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ kaburu tɔɔrɔ ma siɲɛ fila kira bɛ ka nin fɔ o kɔfɛ a ko allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ala ne bɛ tanga ɲini e fɛ ka bɔ kaburu tɔɔrɔ ma o kɔfɛ a ko mu'minu n'i bɛna diɲɛ fara ɲɔgɔnya k'i ɲɛsin lahara ma a ko mɛlɛkɛw bɛ jigin nin bɛɛ yanni kaburu ka tila fɛn na lahadu kaburu de ka segin kira y'i sigi a bɛ ka sahabaw wajuli kaburu dɔ na ta a ko mɛlɛkɛw bɛ jigin bidul wujuhi minnu ɲɛda ka sanu jɛlen don ka anna wujuhahum shamsu o ɲɛda bɛna fɔ tile ma'ahum kafanu min akfanil janna aljinɛ kasangew b'u bolo k'a fɔ aljinɛ kasangew b'u bolo ani hanutu an b'a fɔ barakandi i n'a fɔ kasajalan aljinɛ kasajalan u bɛ t'u sigi fo yɔrɔ jan o kɔfɛ mɛlɛkɛl mawtu bɛ na alayhi salam bon i y'a dɔn an fɛ dɔw b'a fɔ ko azrayilu nka azrayilu tɛ kisa sahalen dɛ laseli t'o la o ye israɛliyenw de ka tɔgɔ dalen a la sinon a yɛrɛ yɛrɛ ye malakul maut niminɛ mɛlɛkɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wala azrayilu tɛ dɛ a ko malakul mautu min na fa b'i sigi su yan fan fɛ a b'a fɔ banbatɔ in ma yan'a ka ni bɔli daminɛ ayyatuha nafsu tayyiba ni sanuma in e ka bɔ ka taa ala ka yafa la ani ala ka hinɛ a ko ni bɛ bɔ i n'a fɔ n'i ye ji foroko siri cogo min a bɛ toni cogo min a b'a minɛ a bɛ ni bɔ dɔɔni kɔfɛ n'a a tilala a bɛ yɛlɛ ni ye sanfɛ yɛ sanfɛ mɛlɛkɛ a bɛ na bɛɛ mɛlɛkɛ n'a sera sankolo fɔlɔ la o bɛ dayɛlɛ a ye o bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ ni ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ ni ye ni bilalen kɔfɛ kasange in na ani kasajala in na k'a fɔ kasajala in na ni bɛ bɔ ten a bɛ yɛlɛ n'o ye n'a tɛmɛna mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ gurupu la olu b'a fɔ ni sanuma jumɛn y'i bolo a b'a fɔ fulan ibn fulan karisa min ye karisa den n'a tɔgɔ ɲuman ye a tun bɛ wele ni tɔgɔ ɲuman min ye diɲɛ na o de y'a to an ka tɔgɔ ɲumanw da ɲɔgɔn na dɛ ala ko ten wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman fasigiya tɔgɔ o cɛ ka jugu limaniya kɔfɛ dɛ karamɔgɔ kelen y'u jɔ mali la ko tɔgɔ bɛɛ ye kelen i den tɔgɔ da ngolo i y'a tɔgɔ da ɲɛba i y'a tɔgɔ da nin na ko arabu tɔgɔ de b'an ka jamana na subhan jɛn'a fɔ ko ibrahim tun ye arabu tɔgɔ ye ibrahim tun ye arabu de ya nabi ɲumanw tɔgɔ de don
ani togo be kelemek muna karamo kere ta den togo da Firauna na Firauna fana togo ba de ke a bunyaba obolo aka den togo da Firauna na wala aka den togo da ngolola wala aka den togo da bitona atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ebe mogo nyuma ya fo mogo ka nyina yere ko sike be ka min fo chentew oda tanga togo nyuma da nyogona ode kan ni de togo da Usman na parce que Usman e bara min ke dine kono ne ta de nde nyada Abubakar Siddiq la nta nde nyada Umar la nta nde nyada Aisha la nyada Hafsa la ode ka dinye mais ni den togo da togo kuntana wala ma togo ni flanga foya ba kono parce que faut de ka jatemne togo do be flanga foya ta kono fo ita kono voilà parce que ni mo me fe ka fle to fatul mawdud bi ahkam al mawlud ibn al qayyim tani duro kitabu kono ibe fe nchama soro kono donc mana mete mani wala ndai kono ikani den togo da togo la togo me menani ala kota togo oda to créer togo do yelema créer togo do yelema peut-être kramo ka doni masaya romo bien mu ni to fatul mawdud laje kitabu mbolem sa ke me orobo créer madina togo yelema ka bo yasri bala ka ke madina zainab o ko ye barra ayo yelema ko ke zainab wa hakaza okmana kira ko hadisa ina melekaw nu sera meleka kulo meleka kuluma o ba fo ni kasa duma dume o ba fo ne karsa ni mi karsa de okmana togo nyuma mi tume fo ma jena fu mna ta se sangolo foloma okmana sangolo be daile okmana o meleka be faradono non ka yele ka ta fu ta se sangolo wulon vlanama Allah subhanahu wa ta'ala ba fa kanga jon togo sebe ni gafe korota len kono ni babike haketo ni bebe ke kolu kaburu yani kaburu fen ka ke fen bela jilen ka ke sebe ala e kan beke yoroni kelena o kofe ala ba fo ay ni segi ka ta karsala okmana neko nyu dila ka bo bogoende la mu segi ala o kofe mo wuli tugoni okmana ni be segi ka ta karsala karsa ere dalembe akasange kuna atlobe halim mogo se mangana nu yo kodo o kodo to o ko festa ni mina do ala kaburu kono meleke fla bena o ka perengan ka bon o be karsa wuli ka sigi ka nyini ga mar rabbuk jeni ikamai o kuma na mu'minin ba fo rabbi allah ne made alai o betla ka nyini ga ma dinuk ika dine jume mu'minin ba fo ne ka dine islam ya dine de o betla ka fo tugone chen min cira aw mano ikira sallallahu alaihi wasallam o kuma na ibe mu fonina aba fo ko ne ba fo ko kira de do ba fo kira do ni yorana Allahu akbar an chaman be bi ni an dun yininga karsa balontana jme aba fo ni be Espagne ni be jeu français ni sara hakay ni kalola ni meni euro hakayinta alere ka jenatique bebe meni fen kiri karaw nyini ma ngay ka yininga do ko kira muso do to fo nya atado kira demso do to fo nya atado kira ka sabali ku sabali model jme atado okmana meleko ba nyininga kika barak nyo jume aba fo qara'tu kitab Allah fa amantu bih ni alaka qur'ana kala liman yara ala Allah lalaka chentigia obetlaka pere ko jeni ikamai ika dine jume kan nabi mai jume o de fitnae ala be fitna min lase mu'minuma nga ala be mogo sabati dugukolo koka mu'minun ni makan sabati lenye jien kono ya katla tugone o nyininga yoro la bu sabati okmana benim bela jelen jabi okmana ala be weleleke ka fo meleko ya an sadaka abdi ne ka joyen tigiya fa afrishuhu min aljannati wa albisu min aljanna ay fin zalika ya aljanna kuna dame kaburu kono de ube bunda do daile kata aljanna kuna dalem nye bala kasa duma be kana ama ala ba ka kaburu fere katla tuguni anyer ka flali dana o kofe fen wala tlaki masri kana ki ke chenyuma do fini nyuma bala kasa kadi aba fo karsa no soja ni aljina kono doyi ni basigi o kuma na domi forade ko ibna domi kuma nyoga o de ni o kuma na shui ma fo karsa jenie nyeda kan here mogoy aba fo ne ka baranyumande ala yo de yelema ko ken ma ni doni mi itunga teli ala ko la na foranga ala ko ke ka teli na foranga ala ko take ikunte son ibi bokofe okmana ala be aljina buda do daile ko jirala katla ka tasma bunda do daile ka fo waninde kunyika place ye jana ma kono ni tunya ala kota nga ala ya kofale ka ki aljina kono nai okmana ba fo ala atelier kala harase munanga se ka segi katande oninga na foloma
ya be fo ma karsa e basigi o kora ni lahara sira ni place o kuma flana kira be kan be fo kaburu dona ya suru be ka kaburu dila folo ako flana ni kafiri binasa wala cheni kela parce que kafiri be fajiru be kafiri mɔgɔ min bana ala la pewu bolisɔnna b'o kɔnɔ souvent yɛrɛ a bɛ fɔ chrétien ma a bɛ fɔ juif ma yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la o bɛna a koron k'a kɛ parce que ko silama bɛ se ka chrétien muso furu min muhsin dɔ a b'a yɛrɛ minɛ jɛnɛyakɛla tɛ dɛ mɔgɔ min minɛ nin parce que a ka ca na n'o o furula a yɛlɛma ka di o n'a ɲɔgɔnnaw nka ko yanni kafiri sara ou bien kafiri bɛna sa wala fajiri ye tiɲɛnikɛla de ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ mɔgɔ min a bɛ seli a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ seli a bɛ dulɔ min a bɛ seli a bɛ kojugu kɛ silama don nka a bɛ fɔ ko silama jugujugu de don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ karisa silamaya de ye jogo ye ni e jogo man ɲi kana seli n'i y'o fana fɔ a kɛra kafiri ye n'o kɛra n'a taara jahanama na a tɛ bɔ dɛ wala a kɛra munafiki ye a bɛ seli a jogo man ɲi a bɛ seli a dalen tɛ ala la i n'a fɔ abudulayi bun ubey bun salol min ye kira tɔɔrɔ u b'a ko kira ye dɔ kasange ka seli ko a fɔra suratu tawba kɔnɔ ko inam kefaru bon an tɛ se k'o aya ta k'an b'o pratiquer anw bi mɔgɔ dɔw kan minnu bɛ yen ni dɔw bɛ seli u jogo man ɲi ala k'an bɛɛ kisi a ma n'i ko k'i bɛ munafiku ka aya ta k'a fɛ o de y'a to sahaba bɛɛ tun tɛ munafiku dɔn kira y'a fɔ Huzaifa ibn al-Yaman de ye o mɔgɔw dɔrɔn bon olu ka kiti o ye mɔgɔ min an fɛ yen dɔw bɛ seli i b'a sɔrɔ sisan u b'a fɔ k'u dalen bɛ donsow la u dalen bɛ chrétienw na olu fana u dan b'a bɛɛ la o kumana o ye munafiku de ye parce que i dalen tɛ ala la o kumana ko yan ni kafiri bɛna sa wala fajiri tiɲɛnikɛla n'o o ni bɛna bɔ k'a ɲɛ bɛ sin lahara ma o kumana mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛlɛkɛ minnu ka farin u ka ko ka gɛlɛn sudul wujuh minnu ɲɛda finnen don ma'ahumul musuh minan nar o kɔfɛ an b'a fɔ cogo ko kasadileki an b'a fɔ ko kasa i b'a fɔ daliba fini o b'u bolo ka bɔ tasuma na o bɛ t'u sigi fo yɔrɔ jan o kɔfɛ malakul mawti ni mɛlɛkɛ bɛna a bɛ n'i sigi a b'a fɔ karisa e ni jugu in bɔ i ka taa ala ka dimi kɔrɔ la ala k'an kisi ka bɔ ma wale yazbillah donc fana ni bɛ fara fara a farikolo de la i y'a ye ni bɛ fara fara a farikolo la Allahu akbar o kumana ni fara fara la farikolo la fa yantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu min as-sufi al-mablul o kɔfɛ sa a b'a tufan i n'a fɔ sisan n'i bɛna an b'a fɔ ko yuguba saga si caman i bɛ k'a tufan ka bɔ fɛn sufi fini kasadileki ɲiginnen i m'a ye kasadileki ɲiginnen n'i ye fɛn sofo dɔ a b'a fɔ cogo de kwari paratala parce que a bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni kwari paratala an ka musokɔrɔbaw tun bɛ kwari parata ni fɛn min ye n'i y'a kɛ tan i b'a fɛ kwari bɛ parata n'a ye o kumana o y'a dɔn o bɔli ka gɛlɛn ɲɔgɔn na dɛ ni bɛ karaba de ka bɔ o kumana n'o kɛra sa sanfɛla mɛlɛkɛ ni dugumana mɛlɛkɛw u bɛ karisa ko mɛn i m'a ye n'o kɛra sankolo bɛ dafa ni tɛ se ka yɛlɛ ka taa sanfɛ abada ni tɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ o kumana ni bɔra ni kasa de bɛ na i n'a fɔ fɛn su jufa su dugukolo kɔ kan a mana tɛmɛ mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ la u b'a fɔ nin ye ni jugu jumɛn kasa jugu jumɛn ye u b'a wele karisa min ye karisa tɔgɔ ye ni tɔgɔ jugu min tun b'a la diɲɛ na i y'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ o de tɔgɔ ka d'u ye n'u ye dɔnkilidalaba dɔ tɔgɔ mɛn kafiriba dɔ min yɛrɛ tɛ seli a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ala kota ka mɔgɔw sama ka taa ala kota ma o bɛ sɔrɔ k'o da u yɛrɛ la o kunkolo kɔfɛ mɛn cogo min u b'o kunkolo kɔfɛ k'a ko ye o bɛ pandalo don cogo min u yɛrɛ bɛ pandalo don n'i y'o tɔgɔ wele a la dɔrɔn a bɛ nisɔndiya n'o tɔgɔ in de o kumana o tɔgɔ kelen in de bɛ wele i la o kumana sankolo tɛ dayɛlɛ i ye fiyewu a ko mɔgɔw tɛ don alijinɛ kɔnɔ surtout ni kafiri yɛrɛ don hatta yalija aljamalu fi samil khiyat fo miseli ka ɲaamɛ ka don miseli wo fɛ fo ɲaamɛ ka don miseli wo fɛ o kumana ala b'a fɔ sisan a ye karisa tɔgɔ sɛbɛn kunangoya sɛbɛn na a y'a tɔgɔ sɛbɛn tasuma sɛbɛn na o kumana ni bɛ gɛrɛsa ka na don i la tuguni o kumana o de ye kojugu ye sa o de ye kojugu ye o kumana kuma kunda suranya kama an b'a fɔ mɛlɛkɛ fila bɛ na o de y'a to ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ye fila fara ala kan a bɛ n'a fɔ i bɔra sankolo la ka bin i n'a fɔ ala k'an kisi avion ka fɛn nin ye dɔ ka ni parachute tigi bɛ ka jigin i ka parachute kana marcher i jigintɔ i ni vitesse bɛ jigin cogo min voilà a bɛ n'a fɔ an b'a fɔ karisa bɔra ba kɔ la ka bin n'i kɔni sara i fila ka fɔlama i ka ko de banna fiyewu o kumana mɛlɛkɛ ninnu bɛ na u bɛ pɛrɛn a kunna k'a wuli k'a sigi k'a ɲininka ko ala e ka ma ye jeni a b'a fɔ ha o kɔrɔ n t'a dɔn fiyewu n t'a dɔn
yeah o kɔrɔ n t'a dɔn fiyewu o kuma b'a fɔ i ka diinɛ jumɛn a b'o kelen fɔ n t'a dɔn yeah i kun bɛ mun fɔ kira min cira aw cɛ ma a tɛ se ka kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ fiyewu sallallahu alaihi wasallam yeah k'a fɔ muhamadu don a tɛ se k'o fɔ a b'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ kun ye nin ye n yɛrɛ kun b'o fɔ nka ale t'a dɔn yeah o kuma na ala bɛ weleli kɛ mɛlɛkɛw yɔrɔ ko n ka jɔn ni k'a fɔ ko karisa ye nkalon tigɛ o kuma na a ye fɛnsɛli k'a ye tasuma na a ka kaburu in bonda yɛlɛ ka taa tasuma na jahanama na o kuma na o funtɛni n'o tɔɔrɔ n'o kurun o bɛ na a ma k'a tɔɔrɔ o kɔfɛ sisan kaburu b'a kurun f'a galaka kolo bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka baara jugu b'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ cɛ dɔ ye min cɛ ka jugu finikun nɔgɔlen b'a la a kasa ka bon a b'a fɔ i nisɔndiya ni bidon ye bidon in de kun fɔra a b'a fɔ karisa e ye mɔgɔ jugu ye dɛ o kuma na mun kɛra a b'a fɔ ne de y'i ka baara ye wala i ka baara jugu dɛ ne de don parce que kami min ye kuma o kuma ni ala ko ta fɔra i ka teli o de la mɛ n'a fɔra an ka ala bato i ka sira foyi t'o la i b'o kɛ yɛlɛbɔ fɛn k'o kɛ marabɔli fɛn o kuma na o de bɛna sa k'a tɔɔrɔ a kaburu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ siri a la k'a bugɔ kaburu kɔnɔ o kuma na ninnu ye fɛnw de ye i n'a fɔ dɔnnibaw b'a fɔ cogo min na barzakhu tɔɔrɔ se bɛ ala ye ala b'a da jɔn kan k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma bɔ a kalama parce que philosophe b'a fɔ non n'i ye su bɔ i tɛ nin tɔɔrɔ yɔrɔw y'a la la hali mɔgɔ yɛrɛ gansan i bɛ sogo k'a fɔ misi b'i nɔfɛ walama fɛn dɔ b'i nɔfɛ i bɛ tɔɔrɔ f'i bɛ kule tuma dɔ dɔw yɛrɛ b'i kɛrɛfɛ o bɛ kule kan mɛn nka olu ɲɛ t'o la o olu ɲɛ t'o la o kumana tɔɔrɔ in fɛn bɛɛ b'a mɛn fɔ n'a bɔra adamaden na jinɛ ni mɔgɔ la mɛ daba bɛɛ b'i kule kan mɛn o kumana a b'a pilasi min ye jahanama kɔnɔ dɛ a b'a fɔ ko ala kana lahara se parce que o ka jugu fana ka tɛmɛ kaburu kɔnɔ tɔɔrɔ in kan o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma halisa ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na o kumana taaziya fana o ka ɲi taaziya n'o ye an b'a fɔ sangafo o bɛ daga cɛ a bɛ se ka daga mɔgɔ ye i ka maa mana fatu silamɛ de don i ka taa sanga fo a la ka dugawu k'u ye k'a ɲini fana u ka sabali ni ala ka latigɛw de ala ka latigɛw de i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam kun bɛ dugawu min fɔ a la a b'a fɔ ala ye fɛn min minɛ o de ye ala ta ye ni ala ye fɛn min a ye den d'i ma a y'a minɛ o a ye min fana n'a ye min d'i ma o bɛɛ ye ala ta ye mɛ fɛn o fɛn fana a n'a waati de don e ka sabali i ka a baraji laɲini i ka baraji laɲini o kumana i bɛ dugawu kɛ u ye inna lillahi ma akhaz wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib i b'o dugawu k'u ye k'a fɔ i b'o dugawu k'u ye o kumana sangafo fana kan'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa ka t'u bɛn ka tulo ka fɛn caman caman fɔ o man kan ka kɛ o kira sallallahu alaihi wasallam hali umu salama a cɛ fatulen kira nana ka dugawu k'a ye k'a fɔ allahumma ighfir li abi salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin ala abu salamata i ka yafa ma i ka darajaw kɔrɔta i ka maakananw na واخلفه في عقبه في الغابرين ايكاكو بركايا واغفر لنا وله يا رب العالمين كي يفعون علما امي دافع ما وافسح له في قبري كقبر فره ونور له فيه كقبر نورا وكما كرا صلى الله عليه وسلم دعاء chaman chaman ke sahaba ni bani kun kera baka fo ko tile saba do wala tile wolonvla haketala kuma nini u ye ɲɔgɔn ye i bɛ se ka foli kɛ maa man ka sanga de sigi k'a fɔ dɔ bɛ to misiri kɔnɔ k'i sigi i n'a fɔ n bɛna o yɔrɔ de fɔ sisan fɛn dama dɔ bɛ a b'a yɔrɔ janya o ma sangako la ka jama fara ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ walimuso y'a dɔn a kɛ m'o ye bi muso dɔw bɛ taa u bɛ dɔgɔkun k'u faso la k'u taa mɛn sangafo la dɔw bɛ taa u bɛ kalo kɛ yen ko fɔ tile 40 ka k'u ɲɛna tile 7 ni tile 40 ni tile 3 ninnu tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ ni bɛɛ y'an yɛrɛ ka ko dilanlenw de silamɛya ko an ka baaraw kɛ ni banni kɛra ni n'a tigi bɛnna sugu kɔnɔ ne bɛ foli k'a la mɛ dɔ de man kan ka bɔ yen k'i sigi a kama du kɔnɔ ou bien du cɛkɔrɔba ni banni kɛra ko nin man kan ka taa baara kɛ bilen fo tile 40 ka dafa o kumana sa o ye dépassé de dalen su somɔgɔw kunna bon ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na so walama misiri dɛbɛnw bɛ da kuma bɛɛ a tigi mɔgɔ u tɛ bouger ko n'o kɛra ko bɛ dɔw kunbɛn an b'a fɔ o man kan ka kɛ sariya tɛ sɔn o ma filanan su somɔgɔw ka to ka dumuniw de tobi ka dunanw kunbɛn an b'a fɔ a kun tɛ kɛ ten kira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ de a ka dumuni tobi ka taa di banbaatɔ ka mɔgɔw ma parce que a don fɛn nana min b'o sɔgɔlen a kɔrɔ de ni banni yɛrɛ kɛra i dusu kasilen don i haminen don i ka i fa bɔra i bolo wala i ba bɔra i bolo
nga ebo la fana ke ka toblu ke tuguni fo do rebna fa on ma sogo soro on ma keta o kora sisa era ubni era langin hali ka bani ko ka dusuka shi wore fara oka wada do Jarir ibn Abdullah al-Bajali kuma fo kuluk ma yi ka fara nyogon ka ta dumini dila ka ta na shu dumini dila shu somo ka dumini dila ka ninke kuluk ma jati na fo ka kulu shuka kira yo mimbali ina fo ka kulu shuka oda to Imam Shafi ya fote ana kan fɛn olu ko makruh de don aljulusu li ta'ziya Imam Shafi'i k'i sigi pour que mɔgɔw kana foli kɛ la a ma fɔ i ka bɔ fana ka bɔ du kɔnɔ o ko tɛ banni mana kɛ don min mɔgɔ bɛ tobiliw kɛ ka na e de ka so kɔnɔ u bɛ dugawu kɛ mɔgɔ min mana na waati min i bɛ dugawu kɛ a y'o de fɔ ko mɔgɔ kelen man kan ka to so kɔnɔ k'a fɔ i bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim a bɛ se ka taa ka baaraw la faman sɔada fahum azahum ni maa minnu bɛnna i b'u ka foli kɛ i m'a ye ko a kan ka kɛ ten de Imam Shafi nana n'a ka ummu kɔnɔ juzu fɔlɔ page 248 a ko wa akrahul ma'atim wa hiyal jamaa ma'atamu mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko sangafo ka sigi du kɔnɔ ka mɔgɔw makɔnɔ ko wa in lam yakun lahum buka ko ni kasi ko tɛ n'u ma kasi ko nka a bɛ tila k'u ka fujunu de kɛ e k'a jateminɛ an fɛ tile 7 ni tile 40 kuma bɛɛ n'i ye jama y'a ka du kɔnɔ i tɔ dɔw yɛrɛ bɛ kule tuguni de ko bi wa yukallifu al-mu'nata Imam Shafi ko n'a kɛra k'a bɛ dɔ fara su ka somɔgɔw ka dépassé de kan su somɔgɔw ka dépassé o y'olu tile waatiw ye olu taw tun ye dɛgɛw ni sɛriw ni fɔ mais bi ta surtout ni su yɛrɛ somɔgɔw bɛ Faransi wala Amérique o y'a damana ko wɛrɛ de kuranna kalannaw b'u labɛn olu ka groupe 17 o kuma na tuguni zikiri dala bɔ comme olu ti ye nin yɔrɔ olu ka yɔrɔ ye kɔɲɔ yɔrɔ ye o kuma na dɔ bɛ taa wajuli ta tuguni o fana o ka sara bɛ d'a ma o kuma na Faransikaw wala Amerikaw ko k'u makɔnɔ olu ka misi bɛ na misi bɛ fa bon nin kɔni bɔra janaza ko kɔnɔna na nin bɔra janaza ko la sinon sunna ye jumɛn ye su somɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔw i n'a fɔ minnu b'a ka du kɛrɛfɛ olu de bɛ dumuni dilan ka n'a di i n'a fɔ Ja'far radiyallahu anhu Abdullah ibn Ja'far a ko de don min ale fa in fagara Mu'tata kɛlɛ la don min a nana kira sallallahu ko sahaba u ka mɔgɔ ma a ye dumuni tobi ka taa di Ja'far somɔgɔw ma fɛn y'u sɔrɔ bɛ min b'u ɲinɛ fɛn y'u sɔrɔ bɛ min b'u sogola o kumana an b'a fana tun bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲɔgɔn ye ni banni kɛra wala hali ni banabaatɔ banana wala ni banni kɛra a b'a fɔ u ka dɛgɛw dilan u ka fɛnw dilan ka taa d'u ma mais olu yɛrɛ k'a dilan fo mɔgɔw bɛ t'u sigi sa k'o dun o fana y'a damana ko wɛrɛ de parce que n'o kɛra a bɛ kɛ fo ka taa tile 40 fɛ don o don su somɔgɔw bɛ dumuni tobi ni fɛn na o kumana o sangasigi tedaw bɛ sigi mɔgɔw bɛ kɔrɔfɔ ala ko yɛrɛ kuma tɛ yen tuguni Allahul musta'an o kuma n'an banna silama sariya la doni dɔ bɛ d'an kunna min fana ka bon ni dɔ in ye min ka bon ni dɔ in ye mana ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma ala ka diinɛ ta fanga d'a ma ya rabbi ala k'an ka jurumu yafa don wɛrɛ an bɛna kuma mawdo wɛrɛ kan n'o ye su yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ fɛn jumɛn na adamaden mana fatu sarakatu kan ka bɔ cogo min ni sunjuru b'a la sunjuru min ye dafalen sunjuru ye o kan ka sara cogo min o kumana an bɛna kuma olu kan ka na ani kaburu ziyara kira sallallahu alaihi wasallam min fɔ a la ani an ka mɔgɔ bɛ k'a kɛ cérémonie ye bi cogo min na ani kaburu ziyara hadafu a laɲini tun ye ka taa dugawu kɛ su ye dɔrɔn parce que i t'a dɔn a tigi bɛ dabolo min kan ani fana waati man kan ka sigi a la k'a fɔ san kalo o kalo selidini don an bɛ taa karisa kaburu ziyara an b'a fɔ o tun tɛ sariya kɔnɔ nin bɛɛ mɔgɔw ka dilanlen ka se ka mɔgɔw ka nafolo ɲini wala ka bonya sama ka se u yɛrɛ ma ani dafalen min bɛ kɛ su la a bɛ se ka adamaden bɔ silamɛya na cogo min parce que a fɔra i bɛ taa kaburu la kira ko sallallahu alaihi wasallam a bɛ diɲɛ nege bɔ i la k'i hakili jigin lahara la nka ni bi ta yɛrɛ kɛra n'a nana kaburu la ko karisa de kaburu ko n'a nana ni hami o hami ye ko ala b'a dilan an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ye mɔgɔ namarakan ye ɲɔn tɛ n'o kun dɔn ni hami tun bɛ kaburu bɛ se ka jamana dilan wala a b'a fɛn n delila k'o fɔ yan ko iraki seyidina ali kaburu bɛ kufa Hussein kaburu bɛ Kerbala Abu Hanifa kaburu bɛ Irak dɔnnibaa caman bɛ yen mais kɛlɛ min bɛ Iraki o tɛ anw fɛ yen ala k'an kisi n delila k'o fɔ Siri Bilal radiyallahu anhu a kaburu bɛ Siri karamɔgɔ caman kaburu bɛ yen sahaba caman kaburu bɛ yen o kumana kɛlɛ b'o yɔrɔ ninnu bɛɛ la o kumana n'anw ka kaburu dɔw fɛnɛ dɔw bɛ taa Berta dɔw bɛ taa Kokaso dɔw bɛ taa Tamani dɔw bɛ taa Yevel a kɛra sisan dugu bɛɛ n'a dugudasiri a bɛ ni ka k'o de ye sisan o kumana kaburu yazora kun ye dɔrɔn ko ka diɲɛ nege bɔ mɔgɔ la mais ni kaburu yazora taara kɛ bi ko n'i ye hami fɔ k'a bɛ dilan salon dɔw nana olu ye den sɔrɔ
salo dɔw nana olu ye cɛw sɔrɔ salo dɔw nana fana olu ta kun ye nafolo ko ye bon minnu fana nana n'olu ta ma dilan a fana b'olu fana jira mɔgɔw la olu k'a fɔ nin ye ne san tan y'a la ne ma foyi sɔrɔ n'o kɛra o ye laadiriya de o kumana ala k'an bɛ sababa ma halisa an k'an jija an ka dɔnni ɲini an ka kalan kɛ o kumana an b'a fɔ subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilayk. Donc alhamdulillah rabbil alamin bi wala danyana a dirane raye parce que ni fan chama do akono me fe kakuma kana ba mila c'est la medum bela jele ma kera malila a kera Côte d'Ivoire à Kera Guinée, à Kera Sénégal. On est tous des musulmans, donc je m'adresse à tous les imams de ces pays-là. Parce que nous sommes en train de voir actuellement, il y a des imams, on va dire un imam qui est sorti et qui parle en disant qu'il ne faut pas dire qu'il y a des chanteurs qui n'ont jamais prié Allah ou même qui n'ont jamais été dans des mosquées, il ne faut pas dire que c'est des koufars, c'est des mécréants, ce sont des koufars. Et Inch'Allah, comme Allah l'a dit, il ira en enfer, ils iront en enfer. Surtout s'ils ne sont pas morts dans le chemin d'Allah. Voilà, ils ont poussé. Est-ce que ces gens-là, sur qui les imams ils pleurent ou les musulmans ils pleurent là, soi-disant parce qu'il a fait du bien sur terre, cette personne-là que vous pleurez, est-ce qu'elle a déjà incité les gens à aller à la mosquée dans une de ses activités? Jamais. Est-ce que cette personne a conseillé les jeunes à se diriger vers Allah? Jamais. Donc aucun imam ne peut prétendre en disant oui, il faut faire faut pas dire que ces gens-là c'était pas des koufars. Tu peux ne pas dire à un artiste qui n'est pas koufar. Pourquoi? Parce qu'il était musulman. Mais à part ça, ils sont tous des koufars. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça ne sort pas de moi, ça ne sort pas de mon imam, ça sort d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, les nouveaux imams Kadjé, je vous demande, faites attention. Parce que dans ce bas monde, Allah, il vous a tout donné, il vous a laissé faire, sachant que vous avez le savoir. Mais, à la mort, quand vous serez mort, qu'est-ce que vous allez raconter à Dieu dans votre tombe? Vous allez dire que vous ne saviez pas? Or que vous savez que celui qui ne se prosterne pas à Allah et qui ne suit pas le chemin du prophète ira en enfer. Donc il faut arrêter. On a même des exemples sur des prophètes, alayhi wa salam et sallallahu alayhi wa salam, qui ont des membres de leur famille en enfer. D'autres ont leur femme en enfer. Pourtant ils ont voulu intercéder, mais ça, Dieu n'a pas voulu. Ils ont dit qu'ils ne font pas partie de leur famille. Donc ce n'est pas les imams Kadjé d'aujourd'hui qui vont détourner la religion par rapport à ce qu'ils ont appris et pour les biens de cette terre, pour les femmes ou pour l'argent ou pour quoi que ce soit. Voilà, donc je préviens tous les imams, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, faites très attention à la colère d'Allah. Parce que le jour où Allah il va frapper, même si ce n'est pas dans ce bas monde, mais dans votre tombe, nul ne pourra vous sauver. Même vos larmes, même vos parents, même vos pèlerins, même les gens qui vous suivent, ils ne pourront pas vous sauver. Au contraire, ils vous renieront le jour du jugement dernier. Donc la famille, avant de rentrer et suivre des imams, suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam authentique. Voilà. Donc Inch'Allah, la prochaine fois, je ferai passer l'audio de Soudaïsi qui parle du Mawloud, parce que vraiment, il n'y a aucun imam dans ce bas monde qui peut dire aujourd'hui qui est le meilleur que l'imam de la Mecque. Donc toute personne qui ose contredire l'imam de la Mecque, c'est que c'est vraiment, il fait partie des égarés en islam. Donc je parle aussi au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc l'audio il va te servir. Il va servir aussi aux imams du Sénégal. Il va servir aux imams de Côte d'Ivoire et aux imams du Burkina Faso. Parce que c'est l'imam Soudaïsi de la Mecque qui va parler du Mawloud et vous prouver que c'est une bida, c'est une innovation parmi nous les musulmans, les nouveaux imams Kadjé qui veulent s'enrichir avec la pauvreté des gens. Donc Inch'Allah, ça sera pour la prochaine fois. Donc Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik la umma.